प्रणमय माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल रे मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मन को सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय मांकर दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आमे गत काली आम अध्ययन टी जो आम आज अध्ययन को शीघ्र आरंभ करवा। गत काली माँ सहित लिविंग कम्युनिकेशन गोटे जीवंत संपर्क किपरि सचेतन संपर्क किपर रखा जाए से विषय आलोचना करते एवं माँ गोटे वाणी को आधार करी बुझा चेष्टा करते सत्य चेतना बचा हम आम भितर जो संभावना रही नूतन चेतनार स्तर को जावाई संभावना को वास्तव जीवन में किपरि अभ्यास कर संपर्क में माँ वाणी को आधार कर पढ़ी आज तार परवर्ती अध्ययन प्रवेश करवा। आज आम अध्ययन जो पुस्तक टी आधार कर आम आलोचना करछे तार इंट्रोडक्शन पेज नंबर 3। माँ गोटे वाणी को आधार कर आलोचना आरंभ कर। In one of her classes at the ashram playground, the mother said, essentially, there is but one single true reason for living. It is to know oneself. We are here to learn what we are, why we are here, and what we have to do. And if we do not know that, our life is altogether empty for ourselves and for others. माँ गोटे श्रेणी प्लेग्राउंड रे श्रेणी रे सुंदर कथा टे कहले वास्तव में आम मैंने गोटे स्वतंत्र लक्ष्य नहीं जीवन धारण करूँ निजक जाना आम एठार से कथा टी शिक्षापी अच्छु आम शिक्षापी अच्छु आम किए आम एठार कहीं जन्मग्रहण करूँ आमको एठार कौन करने हम जदि आम ता जाना तेज आमर जीवन हम मान एवं अन्य मान मूल्य अति कम गोटे सचेतन जीवन निजक जानिबार प्रयास ही आरंभ हुए जेपर्यंत आम भर निजक जानापी प्रयास आरंभ हो ना से पर्यंत आम तो मूल्यवान जीवन बंचुले कहुपर ना। गोटे सचेतन जीवन से आरंभ हुए जो जड़े निजक जानापी गोटे सचेतन प्रयास आरंभ करे आम जो आम किए आम कहीं जन्मग्रहण करमको कौन करवा उद्देश्य कौन करवा आवश्यक कौन करवा उचित ये सब कथा को अति कम जानापी आरंभ करवा चेष्टा करवा जानापी ही एक सचेतन जीवन आरंभ।
These powerful words of the mother say it all. But what does she really mean when she says that the reason for living is to know oneself? Does it mean that one knows oneself when one has found out that one has a beautiful voice and likes to sing, or that one dislikes mathematics? These things are knowledge about our surface nature, but the true knowledge about ourselves is an inner knowledge of our true eternal self. What the mother means is that if we really want to know ourselves and learn why we are here, we have to come in conscious contact with our soul. ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାଠ କଲେ ଯୋଉଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ମା ନିଜକୁ ଜାଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି the reason for living is to know oneself, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର କାରଣଟି ହଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ନିଜକୁ ଜାଣିବା କଥାଟି ମା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏ କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ରଙ୍ଗ, ଆମର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାଣିବା କଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବା କୁହାଯାଏ? ଯଦି ମୋର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଦେଇପାରିବି, ମୋ ନାଁ, ମୋର ଉଚ୍ଚତା, ମୋର ଓଜନ, ମୁଁ କଣ ପସନ୍ଦ କରେ, କଣ ନାପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି। ମା କଣ ଏଇ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ମାନେ କଣ ଏଇ କଥା କି ଆମର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ, ଆମ ରଙ୍ଗ, ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କି? ନା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, these things are knowledge about our surface nature, এটা হচ্ছে ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଟ୍ରୁ ନଲେଜ ବା ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି? এটা ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ। ମା ଯୋଉ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ନିଜର ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜୀବନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ନିଜେ କିଏ ଜାଣିନାହୁଁ, ନିଜେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞତାର ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ସେଇ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଆମେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହବା ଏତେ ଜରୁରୀ?
Why? The soul is a spark of the divine himself. It is our inmost self. Only the soul in us knows the truth and can help us to take decisions that are based on truth. କାରଣ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ କଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ, let us obey thee alone and live according to truth। ପରମ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ, ଆମେ ହିଁ ଯେପରି କେବଳ ତୁମର ହିଁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଉଠୁ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରୁ। ମା କଥା ସେମିତି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବ। ତାପରେ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଯେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସେତିକିବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଘଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। Our outer being, which is made up of our mind, our emotions and personality and our body, is meant to give expression not only to the qualities of the soul but also to the decisions made by the soul. The outer being should not be the decision taker because it cannot see the truth. ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗଠିଥାଏ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। କେବଳ ଆତ୍ମାର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନୁହଁ, ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଏ, ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ? ନିଜ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ତ୍ରିକା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବେ। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବେ, ସତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ସେପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ କେବେ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏକ
अचेतन अज्ञान जीवन सचेतन जीवन सत्य द्वारा परिचालित जीवन आत्मांकर सहित यही मन प्राण शरीर एकात्मता पर आत्मांकर निर्देश जो मन प्राण शरीर परिचालित से संभव हम से आरंभ हम एवं आत्मांकर सहित संपर्क स्थापन न करा पर्यंत मन प्राण शरीर सत्य को देखिपारे नहीं सत्य द्वारा परिचालित हो नहीं सत्य द्वारा परिचालित न हो अज्ञान अंधकार शक्ति द्वारा परिचालित हवा जीवन केमती कह जीवन कह ना that is so because of the process of evolution. In the evolution God first created out of himself matter, but in matter his consciousness is hidden so completely that appears to be without consciousness. It is called inconscient. ब्रह्म विवर्तन धारा भगवान प्रथम जड़ या जड़ मध्य एपरी लुकायित अवस्था निजर चेतना रखी जे जड़ बाहर जना पड़े नहीं कि ता भीतर चेतना अच्छी आम से जड़ वस्तु को निर्जीव वस्तु कहू जड़ निर्जीव नुह जड़ मध्य भी चेतना रही कि चेतना लुकायित अवस्था अच्छी एमती लुकायित अवस्था अच्छी जे चेतनार कौन चिन्ह वर्ण जड़ मध्य देखा जाए एपरी लगे जमती बिना चेतनार ही यह गठित से इनकनसीएंट कह निश्चेतन कह निश्चेतन माने विदाउट कॉन्शियसनेस प्रकृति में इनकनसीएंट विदाउट कॉन्शियसनेस नुह कॉन्शियसनेस अच्छी कि कॉन्शियसनेस को फील करी कॉन्शियसनेस अच्छी बोली जना पड़ूना चेतना डिसअपियर अवस्था अदृश्य अवस्था अच्छा इनकनसीएंट रॉक belongs to this most inconscient layer of the creation. ये पत्थर गोड़ी इत्यादि एमान होती से सबुठ अधिक निश्चेतन स्तर सृष्टि since it was God's wish to reveal himself more planned the world भगवान चाहिए निज को आहरी भल भाव प्रकाश करने निश्चेतन निज को बाहर करे आउटे अधिक प्रकाश हाँपाई से जगह निज को आउटे अधिक सचेतन कर भगवान जड़ू वृक्ष परिणत है प्लांट द वर्ल्ड दिस प्रोसेस वेंट ऑन and he unveiled himself even more in the form of animal. ये धाराटी परवर्ती प्रवचन को भी गला भगवान निज को आउरी टिके भल भाव प्रकाश कर धारा से पशु पक्षी परिणत है एंड देन मैन तापर मनुष्य परिणत है मनुष्य हूँ द थिंकिंग एनिमल after animal the man the thinking animal was created पशु पक्षी मान पर चिंताशील पशु बा मनुष्य तमने पशु पर जो भगवान निज को आउरी भल भाव प्रकाश करने चाहिए चेतना को आउे भल भाव प्रकाश करने चाहिए पशु पर मनुष्य सृष्टि मनुष्य हूँ टिके उन्नत धरणर पशु चिंताशील पशु जो पशु टे चिंता करें थिंकिंग एनिमल दो मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन आम एक पूर्व आलोचना करते जदिव मनुष्य क्रमविवर्तन धारा एपर्यंत क्रमविवर्तन धारा श्रेष्ठ जीव दो मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन टिल नाउ
his body, vital and mental, have still a lot of the original ignorance of matter in them. That is why this part of ourselves cannot take the best decision. ମଣିଷ ଅବଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ନୁହେଁ, ତ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଅସମର୍ଥ। It is only when we learn to listen to our divine center, our psychic, that we can take decision in harmony with our higher self. भगवान निजକୁ ଜଡ଼ରୁ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରେ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଏଇ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁର୍ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ ଅଛି। ଆମର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆୱାର ପାଷ୍ଟ? ଆୱାର ପାଷ୍ଟ ଇଜ rock, plants and animals. Our future life is God. ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଡ଼, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଜୀବନ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ତା ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ। ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଅତୀତର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିଛୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରହୁଛୁ। ଅତୀତର ଜୀବନ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନ। ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତରରେ ରହିକି ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେ ଅଂଶ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଘଟିବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଯୋଉ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ସ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। When we are in contact with our psychic center, we experience the world in a different way. Everything becomes more beautiful. We stop making judgments. We see the deep harmony that exists in spite of outer appearances, and we spread loving goodwill and harmony ourselves. We realize that it is important to make our body, vital and mind strong and pure, supple and open, so that they can express the psychic element in us as perfectly as possible without a discussion. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟତମ ସତ୍ତା ବା ଆମର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହବା ନାହିଁ। ଜଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ। ସତ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେବ, ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ମନର ସୀମିତତା ରହିଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇପରି ଏକ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଏ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ।
बोले उदाहरण मध्यम कथा बुझा हठात मते लगिला मोर जीवन में बहुत बड़ा विपद अच्छी जहाँ चेष्टा करूँ मोर पारिपार्श्विक अवस्था मत सहयोग करूना मोर चतुर्पार्श्व व्यक्ति मैंने मोर लक्ष्य प्राप्त कर कौन प्रकार सहायता प्रदान कर मत लगे कौन मो जीवन में संभावना नहीं मुझे अग्रगति कर मोर भविष्य बोधे उज्जवल नुह ये कथाटा ये धारणा टी ही जजमेंट कहे आम भितर समस्त भितर अनेक समय एक भाव आसी भाव कहीं आसे सीमित चेतना आम मोर भविष्य को देखा अक्षम हो पारिपार्श्विक अवस्था को देखी सारापर आमको एमती प्रतीत हुए जपर मोर भविष्य उज्जवल नुह कि सत्य कि जीवन अनुभव भीतर आम धीरे धीरे शिखिपर बाहर जहाँ देखा जा वास्तव नुह मत बाहर लगुच मु एक असमर्थ जीव मो द्वारा किसी संभव नुह कि वास्तव हूँ मो भितर अनंत संभावना भरपूर हो मत लगुच मोर भविष्य एत उज्जवल नुह कि वास्तव हूँ मोर भविष्य दिव्य संभावना भरपूर हो सब मनुष्य भितर ये हताशा निराशा सर्ट साइटनेस समस्त भितर अच्छी कारण आम मन प्राण शरीर द्वारा परिचालित होचे मन प्राण शरीर दृष्टि हूँ बहुत सीमित तार सीमित दृष्टि पश्चात उज्जवल भविष्य को देखिपारे आम सीमित सत्य को लेकिन प्रभावित हो जाऊ जीवन को जजमेंटाल लाइफ कहे आम सेमती अनेक व्यक्ति मानक देखिकी आम निजस्व गोटे धारणा सृष्टि कर व्यक्तिर रूप रंग व्यवहार देखी आम भाविदू व्यक्ति भल कि खराब एम भाविदू कि सत्य नुह जड़े व्यक्ति स्वधर्मटी स्वभावटी संभावना बाहर देखी केवे भी जानी हबनी तो बाहर देखिकी आम जो इंप्रेशन क्रिएट करूँ दैट इज जजमेंट यहाँ हूँ जजमेंट जिते अंतरात्मा स्तर को आम पलैया आमर से जो सर्ट साइटनेस जो सीमित दृष्टि भांगी आम आमर परदा अड़ुआ सत्य को देखिपर गोटे व्यक्तिर बाह्य रूपर पश्चात तार से दिव्य संभावना आम आगे दृष्टिगोचर हम चतुर्दिगरे अस्तजड़ा अड़ुआ लगुवा प्रत्येक वस्तुर पश्चात दिव्य संगति को देखापी आम समर्थ हाँ आमर सामर्थ्य बढ़ीज जो सीमित एक सामर्थ्य आम अधिकारी हवा तो स्वाभाविक भाव में जीवन आमको सौंदर्यपूर्ण लगे जीवन संगतिपूर्ण लगे आम जजमेंट करवा छाड़ा और जजमेंट दबा we see the deep harmony that exists in spite of outer appearances and we spread loving goodwill and harmony ourselves. बाहर रूपर पश्चात बाहर असंगतिपूर्ण लगुवा रूपर पश्चात गभीर संगति आमको दृष्टिगोचर होगा आरंभ कर आमर भितर गोटे प्रकार प्रेमपूर्ण सदिच्छा एवं संगतिर अनुभव सृष्टि हम एवं ताकू परिप्रकाश कर सामर्थ्य आम हासिल कर we realize that it is important to make our body vital and mind strong and pure, supple and open, so that they can express the psychic element in as perfectly as possible without distortion. आमको अनुभव होगा आरंभ कर आमर ये मन प्राण शरीर जहाँ हूँ इंस्ट्रुमेंटाल नेचर ताकू आहरी अधिक शिक्षित करवा शुद्ध करवा नमनीय करवा एवं भगवत चेतना पर उन्मुक्त करवा भगवत चेतना प्रति जपरिक से सत्यतम सत्ता अंतरात्मा गोटे पूर्ण यंत्र हवारे समर्थ हे अंतरात्मा प्रत्येक गुणधर्म को
कौन विकृति बिना बाहर परिपूर्ण भाव में स्पष्ट भाव में प्रकाश कर गोटे सुजोग मिल योग्यता हासिल करेंगे ये अनुभव आम भर आम कौन करमती कहुपे जे आम सत्य को प्रकाश करम जीवन में वास्तव में आम सत्य को ही प्रकाश कर प्रोब्लेम कौन हो सत्य को पूर्ण भाव नुह सत्य को विकृत भाव में प्रकाश कर विकृत भाव आम समस्त जो विस्परिंग गेम समस्त खेल झाड़ी धाड़ी झाड़ी धाड़ी पिला छा गोटे पिला प्रथम पिलाटी द्वितीय पिलार कान किसी कहे द्वितीय पिलाटी जहाँ शुणला तृतीय पिला कहे तृतीय पिलाटी जहाँ शुणला चतुर्थ को कह एमती कही कही 20-30 पिला पाक गला आपण शेष पिलाटी कथाटी शुणे प्रथम पिलाटीर कथार ताहा संपूर्ण भाव विकृत रूपटे जमती प्रथम पिलाटी कही आंब शेष पिलाटी कह अमेरिका आंब और अमेरिका भितर बहुत पार्थक्य रही स्तर पर स्तर से पूरा विकृत हो गला सत्य सेमती जिते मन प्राण शरीर देकी प्रकाश हुए मन प्राण शरीर प्राथमिक अवस्था जेहेतु शुद्ध न से सत्य को विकृत रूप प्रकाश कर जो अंतरात्मा जंत्र हबार सौभाग्य मन प्राण शरीर ग्रहण करेंगे से शुद्ध हे दृढ़ हे नमनीय उन्मुक्त हे दिव्य चेतना प्रति से कौन विकृति बिना सत्य को पूर्ण रूपे प्रकाश करने समर्थ हे तापरे लेखिका कहते but one doesn't find the soul just like that. Usually a long preparation necessary. So preparation is necessary. To prepare ourselves for the discovery of the psychic being is a beautiful journey. But it does need effort and determination on our part. We have to make a repeated effort to start living within and create inside ourselves an environment where the psyche can come to the front. अंतरात्मा को आविष्कार करने बहुत इंटरेस्टिंग कथा थी आम यार कौन स्वतंत्रता रही बुझापी चेष्टा कले एमती सहजरे जो अंतरात्मा आविष्कृत हो भी नुह यहाँ गोटे दीर्घ समय प्रस्तुति आवश्यक अंतरात्मा को आविष्कार कर प्रस्तुतिर यात्रा की वास्तव बहुत सुंदर किंतु यापाई गोटे दृढ़ निश्चिततार सहित अध्यवसार सहित गोटे सचेतन प्रयास बहुत आवश्यक आमको बारंबार चेष्टा करा पड़ो से अंतर चेतनार कि बंची पार आम बारंबार चेष्टा करा पड़ो एमती एक वातावरण सृष्टि करने जो वातावरण प्रभाव रे आमर निजस्व वातावरण प्रभाव रे अंतरात्मा जमती सम्मुख को आसवे माँ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा कहते क्रिएट योर ओन एटमॉस्फेयर आमे आमर मन प्राण शरीर को आधार करी जदि गोटे सुंदर वातावरण निज चतुर्पार्श्व सृष्टि करवा जो वातावरण टी अंतरात्मा को पसंद तो से वातावरण प्रभाव में बाहर को आसवे आम जब से मन प्राण शरीर को व्यवहार कर ठीक विपरीत परिवेश सृष्टि करवा जहाँकि अंतरात्मा को पसंद नुहे से निज को लुचेक रखिए जमती आम आम सामने गोटे सुंदर दिव्य शिशुटी देखिए कुनी पिलाटी दिव्य सौंदर्य ता भीतर प्रकाश होती आम हसिक गोटे चॉकलेट टी देखा हस हस मुहरे प्रेमपूर्ण हृदय हाथ टे डाक तो पिलाटी अनैब ता भीतर भी से प्रेम भाव सृष्टि हम से प्रेमर स्पंदन बुझी बुझब धीरे 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 से चॉकलेट नापी आम पाक आसो
चॉकलेट नब आनंदित हम आम कोल बस आम सहित बंधु हो आम सेमती नक पिलाटी तार माँ पाखे कि बाबा पाखे अच्छा आम बड़ बड़ आखि कर बनइबा जीव देखी चिड़ेबा हाथ उठेबा मारे कान टी मोड़ापी गोटे प्रकार गेस्चर दबा से पिलाटी सागे सागे कांदी आरंभ कर निजर माँ को मुंड लुचेद आम आड़े बनइबा एक कथा बुझी आम जीवन भी आमको सेमती करा पड़े अंतरात्मा एक दिव्य शिशु रूपे आम हृदय अच्छा बाहर परिवेश जब पसंद अवस्था करदेलु से बाहर पलि सागे सागे पलि माँ कहते क्रिएट योर ओन एटमोस्फियर आम जब भल चिंता करवा भल भावना बंचा अन्य मान भितर अन्य मान को सदिच्छा प्रदान करने चेष्टा करवा निजे शांत रहा अन्य मान प्रति असदिच्छा आने नहीं अन्य मान विरुद्ध गपिबा नहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करवा तो सही मनोभाव प्रभाव में आम चतुर्पार्श्व गोटे सुंदर वातावरण सृष्टि हो वातावरण टी एक्चुअली अंतरात्मा को स्वागत कर गोटे प्रयास कर आम अन्य मान प्रति सब गोटे प्रकार असदिच्छा रखि अन्य मान विरुद्ध गपुवा आम भितर काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा को सर्वाधिक गुरुत्व और स्थान दौरा तो तार प्रभाव में आमर जीवन टी गोटे शुष्क अवस्था परिणत होम जीवन चतुर्पार्श्व गोटे शुष्क वातावरण सृष्टि हो गोटे नकारात्मक वातावरण सृष्टि हो जहाँ आदौ पसंद नुह अंतरात्मा से विड्र करदे जो कथाटी आम कहलु आलोचना करने बहुत सहज किंतु सचेतन भाव से वातावरण सृष्टि करने वास्तव बहुत कष्ट एत सहज वातावरण सृष्टि अंतरात्मा को प्राप्त कर जेहेतु से कथा सहज नुहे गोटे दृढ़ निश्चिततार सहित दृढ़ संकल्पर सहित आमर जीवन में अंतरात्मा को स्वागत कर उद्देश्य आम निजी प्रस्तुत कर बहुत समय इसमें आवश्यक सचेतन निष्ठापर प्रयास आवश्यकता रही we have to make a repeated effort to start living within and create inside ourselves an environment where the psychic can come to the front. We need determination because our mind, our vital and our body have formed habits and preferences and they will not give up easily. हमको कहीं गोटे अध्यवसाय बेसी आवश्यक दृढ़ संकल्प कहीं आवश्यक कारण आम मन प्राण शरीर गोटे प्रकार अभ्यास पड़ जाती गोटे निजस्व जीवन बंचार शैली रही से अभ्यास से प्रकृति से चरित्र को सहजरे परित्याग करती ना से सहजरे जेहेतु कथाटी परिवर्तन होनी जहाँ सहजरे परिवर्तन हम ना परिवर्तन करने धैर्य आवश्यक संकल्प आवश्यक ये दृष्टि अध्यवसाय संकल्प गोटे गुरुत्व रही कहगला आम जो मन प्राण शरीर को परिवर्तन करने चेष्टा करवा सहजरे परिवर्तन सम्मति देवे ना अपोज कर आरंभ करेंगे कारण अनेक दिन गठित अभ्यास को से त्याग करने चाहती वी नीड डिटरमिनेशन आमर अध्यवसाय दृढ़ संकल्प आवश्यकता रही लगी रही आवश्यकता रही God doesn't impose himself but is ever present and ever ready to help us. Similarly, the psychic, our divine center, doesn't impose itself. It has to be invited constantly. We invite it by sincerely wanting to know its truth, by becoming quiet and pure enough to hear its silent voice, and by choosing to follow it. भगवान निज को लति दियंती ना से उपस्थित था प्रत्येक मुहूर्त आमको साहाଯ୍य प्रदान करने अंश अंतरात्मा भी स्वधर्म से भाया
से निजक लदी दिखती ना निज तरफ से बाहर पड़े आस सचेतन भाव में निमंत्रण निरंतर भाव में दवा दरकार आम केमी सचेतन भाव में निमंत्रण दे पार कौन सा मध्यमटा जिते आम निष्ठापर भाव सत्य को जानापी चाहिए एवं निजक शुद्ध एवं नीरव अवस्था सत्यर वाणी को शुणा प्रयास करवा सत्य को अनुकरण करने चेष्टा करवा एटा ही हूँ अंतरात्मा को निष्ठा भाव इनवाइट करवा आम एकाग्र चित्त शुद्ध चेतना चाहिए कि आम हृदय दिव्य विभूति बाहर को आसतु आम जीवन भार ग्रहण करते सिंसियरली सत्य भाव मान सत्य दृष्टि से निष्ठापर भाव सदिच्छार सहित चाहिए धीरे धीरे आमर ये चाहिवाटा गोटे निमंत्रण रूपे अंतरात्मा पाखे पहुंचो सी धीरे धीरे बाहर को आसवाई सुजोग पाए आम इंटरस्पेक्ट करवा आत्मसमीक्षा करवा जे मु गभीर भाव में सत्य सहित परिचित हाँपाई चाहूँगी तो मु चाहूँगी तो मोर जीवन टी से दिव्यांकर इच्छा परिचालित हो दिव्यांकर सहित मोर परिचय घटू से दिव्यांकर गुण धर्म प्रवृत्ति सहित मोर परिचय घटू द्वारा ही मोर मन प्राण शरीर तथा मोर बाह्य जीवन परिचालित हो ये कथा आम निष्ठापर भाव चाहूँ तो जदि चाहूँ इट इज ए इनवाइटेशन टू द साइकिल अंतरात्मा को गोटे निमंत्रण आम चाहूँ तो निष्ठापर भाव यहीपरी मनोभाव सहित निमंत्रण प्रदान कर शेष आम सहित संपर्कित सहित एक निरंतर संपर्क आमर स्थापित हो आज समय हो मोर आलोचना टी मातृ चरण समर्पण कर समस्त को अनुरोध कर जहाँ जहाँ पढ़ाला अपन निज तरफ टे स्वाध्याय कर कथाटी को माँ को प्रार्थना करी गभीर भाव बुझा चेष्टा कर आज आलोचना को रखा सहित आउ कि समय 5-7 मिनिट जदि समय हो जाए तथापि आम आगे प्रश्न उत्तर नहीं पार गोटे दुईट प्रश्न सहित आम आज आलोचना को रखा यदि आज आलोचना को आधार कर आप मान किसी प्रश्न रही जिज्ञासा पचारतु बाकी किसी समय आम से प्रश्न को आधार कर आलोचना को आगे बढ़ाई।